يقول عبد الله بن مسعود من هلال فبتنا في غزوة تبوك عندي غزوة تبوك لا أدرني يالنا لليت كان شديد البرد كباد برد ينبربت ليتنا شديد الظلام كباد دز ያለ ጨለማ ነው የቀብር ቁፋሮ ድምጽ ሰማለሁ فانتبهت في وسط الليل كلليቱ ግማሽ ላይ ነቃው فالتفت إلى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد ወደ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ፍራሽ ተመለከትኩ ላገኘው አልቻልኩም فرأيت شعلة من نار في ناحية المعسكر كسراويتو جانب አካባቢ አቅጣጫ ሰራዊቱ በሰፈረበት አካባቢ ሚነድ ብርሃን ተመለከትኩ ተገረምኩኝ በጣም فاتبعتها تكتيات چنبرانو فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفر حفرة النبي صلى الله عليه وسلم غرغاد قفروا አሁንም ተጎንብሰው እየቆፈሩ ነው ومعه أبو بكر وعمر سيدنا عمرنا أبو بكر ከጎናቸው ቆመው ሻማ ይዘውላቸዋል ጧፍ አብርተውላቸዋል قد نزل وسط القبر نبي صلى الله عليه وسلم قبر ውስጥ ተጎንብሰው ነው ያለ فقلت يا رسول الله أنت يا الله መልእክተኛ ስላቸው ከቀብሩ ቀና አሉ አይናቸው በንባርሷል من الميت ማን ይሞት አልኳቸው قال هذا أخوك ذو البجادين يموتما وندمه ذو البجادين ነው ከዛ መቆፈራቸው አስገረመኝና አቡበክርን እናንተ ቆማችሁ ረሱልን ታስቆፍራችሁ አላችሁ በየጠየቋቸው قال أبى النبي إلا أن يحفر بنفسه እኔ ነው ለሱ መቆፍርለት ብለው ራሳቸው እምቢ ብለው ነው አሉ يقول ابن مسعود من هلال فوالله بنا ما نسيت قوله صلى الله عليه وسلم بالله يونبኝ ሲያረጉት የነበረውን ንግግር ግን ያረሳው ይላል وقد مد ذراعيه لذي البجادين لذو البجادين እጃቸውን ዘርግተው ሊቀበሉት وهو يقول لي أبي بكر وعمر لعمرنا لأبوكر እያሉት ነበረ أدنيا إلي أخاكما ወንድማችሁን እስኪ ስጡኝ ይላቸዋል فدلياه في القبر ወደ ቀብሩ ውስጥ አቀሰጧቸው ودموعه تتساقط على الكفن እንባቸው ذو البجارين ከፈን ላይ ይረግፋል ከዛ እንዳቀፉት ምን አሉ رحمك الله الله ይዘንልህ كنت أوابا ወደ አላህ ተመላሽ ባሪያ ነበርክ قراء للقرآن قرآن اللي تكنمت كراباريا نبرك ثم وقف لما وضعاه في القبر قبر ውስጥ እንደጨመሩት ቆሙና رافعا يديه مستقبلا القبلة ወደ ቂብላ ተከታቹና እጃቸውን አንስተው ወደ አላህ ዱዓ አደረጉ اللهم اني امسيت راض عنه فرضا الله ሆይ እኔ ከሱ ወደድኩ ሲሆን አምሽቻለሁ ውደደው اللهم اني امسيت فرضا الله ሆይ እኔ ወድጄዋለሁ ውደድልኝ አብዱላህ ብን መስዑድ ምን ይላል يا ليتني ويمنتي كنت صاحب الحفرة يزا ጉድጓድ ባለቤት ሆኜ በነበርኩ እየተመኘው لأنال دعاءه صلى الله عليه وسلم ينبيون يهندو عنداقين ينبيون بانيقا اندارف تمنيو منو هني بنبركو الكو ووالله وقد أسلمت قبله ب15 سنة والله الله ينبي كالسوبة فيت بأسرى مستعمت ودسلمنا بمقبات كرموال ሁላችን ያላገኘነው ድል አገኘ የነብዩ ቀብሩን ቆፈሩለት እንባቸው ሱላረፉ ገብተው ውስጥ ራሳቸው ለህድ ላይ ቀበሩት እንደዚህ የተመኘውት ነገር የለም ይላል ኢብኑ መስዑድ ዑለማ ምን ይላሉ ለም ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብዩ ወደ ቀብር ገብተው ውስጥ ለህድ ያስገቡት ከአምስት ሰሃባዎች ውስጥ ሌላን ሰው አላስገቡም አንደኛው ማን ነው አብዱላህ ዙል ቢጃዲን ይህን ታላቅ ሰሃባ ነበር رسول الله ብዙ አመት አፈቀራቸው 3 አመት ታገሰ ኋላ ጁንያ ስሮ ደሳቸው በናፍቆት ሮጠ ዑለማ ምን ይላሉ وكان مسرعه في تبوك መሞቻው የተቀበረበት ተቡክ ላይ ነበር ومضى الركب وخلفوا هناك ሰራዊቱ እሱን زابر علي قبرو تنقساقسوا تتوتهدوا لكنهم يجتمعون في جنات عرضها السماوات والأرض نقر جن جنة استسبسبال صفات عرض يقول صفات سماوات والأرض يسمينا يمريت صفات ياندو صفات كسماء اسكمريت ميال صفاته بتشا يوم لا يخزي الله النبي الله نبيات نبي بما وردبت كان والذين آمنوا معه كالسوق أمنوا صحابوتشن
ተከታዮችንም የማያወርድበት ቀን ኑሩሁም ኑራቸው ያን የውመል ቂያማ የስዓ በይነ አይዲሂም ወቢአይማኒሂም ከፊት ከቀኛቸው ኑር ያበሩ ወደ ጀነት በሚነዱበት ቀን አብረው ጀነት ይገባሉ ከዛ ጋር ቢተውት ምን ይጎዳል ረዲየላሁ ዐን ዙል ቢጃደይን አላህ ዙል ቢጃደይንን ይወደደው አብሮ ጀነት ውስጥ ይሰብስበን እንግዲህ ታላቁ የዛሬ እንግዳችን ዙል ቢጃደይንን የነበረ እስኪ እጥር ለማድረግ እንድታሐፍዙት ባህሪዎች አንደኛ አወሉ ምን አስለማ من قومه ከህዝቦቹ ለመጀመሪያ ለብቸኛ የሰለመ ዙል ቢጃደይን ነው ንብረቱን ጥሎ ሁሉ ነገር ጥሎ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰደደ ተወዳጅ ሰሃባ ነው ሶስተኛ كان شهيدا في غزوة تبوك መስዋዕት ሆኖ ነው غزوة تبوك ላይ ሞተው ነብዩንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኛ ጋር የሚያመሳስለው ነጥብ መጀመሪያ ሳያያቸው ነበር የሰለመው الله يزنلت ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه نعم إن شاء الله كذو البجادين من مارو تمرت مندنو الدروس والعبر كالسم من نسلات واستمرتوش مندنو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مقبياتش اللي اندالو أصحابي كالنجوم يعني بالدربوش كواكبتوش ناتشو ودكت تانيو من قرنم يعملكتاتشو بلوال كذي صحابة هيوت من ملاكة قدانا من دنو درس نسدالن عندنا من ترك لله شيئا أعوضه الله خير منه لا الله سيل عند النجر يتوى الله كزاي تشال النجر يتكالثال حديث الشريف هي نبي صلى الله عليه وسلم حديثنا ذو البجادين أجرون تتو تسدد يادقبتنا أجر እናት አባቱን ንብረቱን ጥሎ ተሰደደ ገንዘብ ንብረቱን ጥሎ ተሰደደ አላህ ግን የተሻለ ነገር ተካው ምን ተካው يقول የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባነት ጓደኝነት አላህ ወፈቀው ይህን ከማግኘት በላይ ጸጋለ የነብዩ ሰሃባ ከመሆን ባይመጣና ባያያቸው ኑሮ ታቢዒን ነበር ሚሆን ካላያቸው ሰሃባ ይባላል ቀደም እንዳለ ወይሳቸው ላይ ይገባል ድንገት አይና አማ ከሆነ አላ ደግሞ እሱ ሊያቸው ይገባል ይገድነ ይሄ በተቡክ ዘመቻ ላይ ሸሂድ ሆነ መስዋዕት ሆነ የሰው መልቂያማ ሸሂድ ሆነ ነው የሚነሳው አላህ ፊት ሶስተኛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅ ቀብሩ ተቆፈረለት አራተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ወርደው ቀብሩ ውስጥ ለህድ ውስጥ አስገቡት አምስተኛ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አገኘ እጃቸውን አንስተው اللهم اني امسيت راض عن فرض عن هلوت الله يملسال እንደዚህ ዱዓ لا والله ለአላህ ሲል አንድ ነገር የተው አላህ የተሻለ እንደሚተካለት ይሄ ሰሃባ ያስተምረናል ይሄን በህይወታችን እናመጣ ይገባል ከስሜት ገንዘብን መተው ለአላህ ስትል አላህ ላንተ ለሱ ስትል ከተውክ አላህ የተሻለ ይተካልሃል አንተ መጠጥ ቤት ከፍተህ ሊሆን ይችላል ያ ለአላህ ስትል ተው والله አላህ የተሻለ ነገር ይተካልሃል ምንም ነገር ተው ቤት ዘመር ለሚያጋጭ የውርስ ጉዳይ ነው ጥለው ለአላህ ስትል ወጣ አላህ የተሻለ ነገር ይተካልሃል